अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नजर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। जब हम परेशान होते हैं, किसी एंग्जाइटी या स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी में नेगेटिव केमिकल्स पैदा होते हैं या नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिनकी वजह से मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं और उसके हमारी सेहत पर भी असरात पैदा होते हैं। इसके बरक्स खुश रहने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है कि जो खुशी के हार्मोन हैं, जिनको प्लियर हार्मोन्स कहा जाता है, उनको बढ़ाना है। अब प्लियर हार्मोन्स कौन कौन से हैं? इनमें डोपामिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। आपने सिर्फ इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इनकी रिलीज को बढ़ाना है। और आज की वीडियो में मैं आपको वो नेचुरल तरीके बताऊंगा जिन पर अमल करके आप इनकी रिलीज को और इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और साइंसी तरीके से, कुदरती तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वो तरीके जानने की कोशिश करते हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नेचर फैला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सेहत के बारे में बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इन तरीकों में सबसे पहला तरीका जो इन केमिकल्स को बढ़ाने का बायस बनता है वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी या वॉक। सिंपल वॉक एक बहुत बड़ा मूड स्टेबलाइजर है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और अगर आप रेगुलर बेसिस पे वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो ये एंडोर्फिन्स की रिलीज का बायस बनता है। एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर भी कहलाते हैं और इनको मूड लिफ्टर भी कहा जाता है। एक्सरसाइज को अगर डेली रूटीन का हिस्सा बनाने से ये हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और आपकी बॉडी में अगर हल्का फुल्का दर्द वगैरह भी है तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं और आपको एक वेलनेस का एहसास दिलाते हैं। इसलिए हफ्ते के ज़्यादातर दिन कोशिश करें कि कम से कम 30 मिनट की हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज लाजमी करें। दूसरे नंबर पर खुश रहने के लिए खुद मुस्कुराना सीखें। मुस्कुराने से भी बॉडी में एंडोर्फिन पैदा होते हैं और हमारा दीन भी हमें इस चीज़ की तरगीब दिलाता है, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत भी है, किसी दूसरे को देखकर मुस्कुराना सदका भी है। सिर्फ मुस्कुराने से आप में और सामने वाले में बहुत सी मस्बत किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं और आपका मूड हमेशा बेहतर रहता है और आप परेशानियों से बचते हैं। इसके लिए आप हल्की फुल्की कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, कोई फ़नी वीडियोस देख सकते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपको हंसने पर या मुस्कुराने का बायस बने। तीसरे नंबर पर आप ऐसे काम करें जिनको आप इंजॉय कर सकें या ऐसे काम करने की कोशिश करें जिनको आप आसानी से मुकम्मल कर सकें। जब आप वो काम मुकम्मल करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा जिससे आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन भी एक बहुत बड़ा मूड लिफ्टर है, इसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन महसूस करते हैं या फिर आप माजी की कोई खुशगवार याद रिकॉल कर सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी में डोपामिन पैदा होगा और आपका मूड बेहतर हो जाएगा और आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। इसके बाद पूरे दिन में आप कोई वक्त ऐसा निकालें जिसमें आप पूरी यकसोई के साथ मेडिटेट कर सकें या माइंडफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें, जैसे योगा, डीप ब्रीदिंग, कलरिंग या माइंडफुल ईटिंग वगैरह हो सकती हैं। इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा और सेरोटोनिन भी एक बहुत बेहतरीन किस्म का मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन है। ये भी आपके मूड को बेहतर करने का बायस बनता है और अगर आप उदास होते हैं तो इसकी रिलीज से आपका मूड बेहतर हो जाता है। इसके बाद आप छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा करना सीखें। छोटी छोटी बातों पर शुक्रगुजार होना, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना, लोगों का शुक्रिया अदा करना भी आपकी बॉडी पर मस्बत असरात डालता है और आपकी बॉडी में डोपामिन की रिलीज का बायस बनता है और आपके मूड को बेहतर करने का बायस बनता है। छठा तरीका जिसे अपनाकर आप इन हार्मोन्स को बढ़ाने का बायस बन सकते हैं वो है हेल्दी ईटिंग।
ایسی خوراک کھانے کی کوشش کریں جس میں ٹرپٹوفین کا لیول زیادہ ہو۔ ٹرپٹوفین ایک قسم کا امینو ایسڈ ہے جو سیروٹونن کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے۔ آپ ایسی خوراک استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی میں سیروٹونن کے لیولز بڑھ جائیں گے، جو آپ کے موڈ کو بہتر کرنے کا باعث بنے۔ ایسی خوراک جس میں ٹرپٹوفان شامل ہوتا ہے ان میں مچھلی، چکن، انڈے، کیلا اور چاکلیٹ وغیرہ شامل۔ ساتواں طریقہ جسے اپنا کر آپ اپنے موڈ کو بہتر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایسی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں جس میں آپ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم گزار سکیں، یا پھر اپنے کسی ایسے پیارے کو فون کریں جس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کی باڈی میں آکسیٹوسن ریلیز ہوگا جس کو لو ہارمون بھی کہا جاتا ہے، اور جب آپ اداس ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور یہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے تو آپ کا ٹرسٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے، آپ کی بانڈنگ فیملی سے بڑھ جاتی ہے، اور اوور آل آپ کی ویل بینگ پر اس کے بہت سے مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آٹھواں طریقہ جسے آپ اپنا سکتے ہیں وہ ہے نیچر کو ایکسپیرینس کرنے کا طریقہ، کہ زیادہ سے زیادہ وقت کھلی فضا میں یا سورج کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اس سے بھی آپ کی باڈی میں سیروٹونن کے لیولز بڑھ جائیں گے اور آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ نمبر 9، اچھی نیند سونے کی کوشش کریں، کہ نیند کی کمی سے بھی سٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں جس سے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے اور بہت سے ہیلتھ ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ 7 سے 9 گھنٹے کی نیند پراپر لیں تاکہ آپ کی باڈی میں ہارمونز ایک بیلنس میں رہیں جو آپ کی اوور آل ویل بینگ کے لیے بہتر ہے۔ سب سے آخری پوائنٹ کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر سے ایک ویل بینگ کی، ایک سیلف سیٹسفیکشن کی فیلنگ آئے گی اور آپ کی باڈی میں اینڈورفنس ریلیز ہوں گے جو آپ کی اوور آل ویل بینگ اور موڈ کی بہتری کا باعث بنیں گے، اور اگر آپ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہیں تو آپ اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ تو تھے وہ 10 طریقے جن پر عمل کر کے آپ ان ہارمونز کے لیول کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام چیزیں ضروری نہیں کہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہوں، سب کے لیے موڈ کی بہتری کا باعث ہوں، کیونکہ اگر ایک کام میں کوئی خوشی محسوس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا اس کام میں خوشی محسوس نہ کرے۔ اس لیے کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بھی اسی طریقے سے کام کرے اور آپ کی باڈی میں پازیٹیو کیمیکلز ہی پیدا ہوتے رہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔